कुछ लोगों को मुखलिसी रास नहीं होती, वो अपने जैसों में जाकर ही मुतमिन होते हैं। ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसी भी मोहब्बतें मिलती हैं जो ना आपकी बन पाती हैं और ना आपको किसी का होने देती हैं। ऐ अल्लाह, दिलों से वो फ़िक्रें उतार दे जिनके बोझ तेरे सिवा कोई नहीं जानता। पता नहीं इस ज़िद का क्या नतीजा होगा, समझता वो भी नहीं, दिल भी नहीं और मैं भी। सब्र कभी देकर दुनिया में नहीं भेजा जाता, आहिस्ता आहिस्ता हर आजमाइश पे अता किया जाता है, वरना हम इंसान तो पहली अजियत को ही आखिरी हद मान लेते हैं। जो शय आंसुओं में बहा दी जाए वो दोबारा आँख की जीनत नहीं बन सकती, खा वो मोहब्बत हो, अदावत हो, लहजा, लम्हा या फिर कोई इंसान। कोई वफा के लिए रोया, कोई वफा करके रोया। नसीब हार जाता है लेकिन दुआ हमेशा जीत जाती है। बस यकीन के साथ अल्लाह से मांगते रहो, वो रब तुम्हें मायूस नहीं होने देगा, इंशाअल्लाह। आँखों का हयादार रहना भी एक नेमत है, चूँकि नज़रें भी एक बेमिसाल लहजा है। अल्लाह पर हमेशा भरोसा रखो, क्योंकि अल्लाह वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। ज़िंदगी खूबसूरत लोगों से खूबसूरत नहीं होती, ज़िंदगी मुखलिस लोगों से खूबसूरत होती है। जिसको आपकी कमी महसूस ना हो तो यकीन माने कि वो आपकी मौजूदगी को भी महसूस नहीं करता। जब भी तुम चाहो कि तुम्हारी दुआ अर्श तक पहुँचे और मुस्तजाब हो जाए, तो अपने वालिदैन के लिए पहले दुआ मांगो। रिश्ते कम बनाएं लेकिन दिल से निभाएं। अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो बैठते हैं। मुझे यकीन है मेरा रब बदल देगा, मेरा दिल भी और मेरे हालात भी। हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। कभी कभी हम किसी के लिए इतना ज़रूरी नहीं होते जितना हम समझ लेते हैं। एक गलत इंतखाब ज़िंदगी का सुकून और चेहरे की मुस्कुराहट छीन लेता है। बेहतरीन सुबह वही है जो अपने रब के नाम से शुरू की जाए। सालों का ताल्लुक़ हो, गज़ब की मोहब्बत हो या फिर बला का इश्क, जिन लोगों के लिए आप बेकार हो जाएं वो ला तल्ख़ी ज़ाहिर करने में एक लम्हा भी नहीं लगाते। ये जो गुज़र रहा है वक्त नहीं है, ज़िंदगी है। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, कोशिश करें कि किसी का मान, एतबार और यकीन ना टूटने पाए। वक्त तो गुज़र ही जाता है लेकिन दी हुई तलखियों के नक्श हमेशा बाकी रह जाते हैं। ख्याल व ख्वाब को पैकर में ढालने के लिए एक अनसुनी सी सदा की तलाश में निकले। बलाए दर्द से था अपना सामना अक्सर, सो हम भी घर से दुआ की तलाश में निकले। अल्लाह बेहतर करेगा, ये वो अल्फाज हैं जिससे इंसान की आधी परेशानी दूर हो जाती है। ज़िंदगी आइसक्रीम की तरह है, टेस्ट करो या वेस्ट करो, पिघल तो रही है। इसलिए ज़िंदगी को टेस्ट करना सीखो, वेस्ट तो हो ही रही है। वैसे ही तुम्हें वहम है, इफ़लाक नशी हैं। तुम लोग बड़े लोग हो, हम खाक नशी हैं। फिर जब आप सब कुछ करके थक जाएंगे, तब आप सिर्फ अल्लाह पर यकीन करेंगे और यही यकीन आपकी हर मुश्किल को आसान करेगा। सब्र में शिकवा नहीं होता, सिर्फ खामोशी होती है और इस खामोशी का शोर सिर्फ अल्लाह ही सुनता है। किसी को ज़ख्म मत देना, खराशें ज़िंदा रहती हैं। ज़बान से वार मत करना, सदाएं ज़िंदा रहती हैं। बस एक किरदार है जो हशर में जलवे दिखाएगा। मसाली बन के रहना, मसालें ज़िंदा रहती हैं। हर दर्द सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। वो नेकी बड़ी मोतबर है जिसका रब के सिवा कोई गवाह ना हो। कभी सोचा है हम रमज़ान में इतने खुश क्यों होते हैं? क्योंकि हम वो सब कर रहे होते हैं जिसके लिए हम पैदा किए गए हैं।
کیا خوب کشش رکھی روزے میں یا رب تو نے، صبر بھی، شکر بھی، فکر بھی، ذکر بھی، رحمت بھی، نعمت بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے گئے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ جب تک کشتی پانی میں ہوتی ہے تب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ یہاں ہر شخص مطلب کی حدوں تک ساتھ چلتا ہے۔ مل جاتی ہے ایمان کو تازگی رمضان سے، روح بھی پاک ہو جاتی ہے نماز و قرآن سے۔ اللہ کی محبت کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے گناہ بخشنے کے لیے رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا کرتا ہے۔ زندگی کو رمضان جیسا بنا لو، موت بھی عید جیسی ہوگی۔ دل سے اگر صاف رہو گے تو کم ہی لوگوں کے خاص رہو گے۔ یہ حقیقت ہے، جہاں ٹوٹ کے چاہا جائے وہاں بچھڑنے کے امکان ہوا کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے وہ فکریں اتار دے جن کے بوجھ تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کچھ نیکیاں ایسی لازم کرتے جانا جن کا علم تمہیں اور تمہارے رب کو ہو، وہی تمہارا سرمایہ ہے، باقی سب تو ریاکاری ہے۔ آنکھیں کھلیں تو جاگ اٹھیں حضرتیں تمام، اس کو بھی کھو دیا جسے پایا تھا خواب میں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جاہل کی بات کو برداشت کرنا عقل کا صدقہ ہے۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اللہ انسان کو آزماتا ضرور ہے مگر آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ ٹھیک ہوں، یہ تو ہم کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پریشان ہوں۔ کہنے کے لیے کسی بہت خاص کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر کسی کو دستیاب نہیں۔ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے وہ تعلق جس کو نبھاتے ہوئے آپ اتنے آگے نکل جائیں کہ واپسی کے راستے بھی ذہن سے اتر چکے ہوں، اور آگے جا کے پتہ چلے کہ اگلا شخص تو ہمارا منتظر تھا ہی نہیں۔ کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو، کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی، گناہ نہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ موسموں کا کوئی محرم ہو تو اس سے پوچھوں، پت جھڑ ابھی باقی ہیں بہار آنے میں۔ ہم اکثر انہی لوگوں کے ہاتھوں اپنی محرومیوں کا مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ جس طرح محبت دینے کے لیے وسیع القلب ہونا ضروری ہے، اسی طرح محبت سمیٹنے کے لیے وسیع الظرف ہونا ضروری ہے۔ زندگی کی حقیقت اتنی ہے، جب انسان سنبھلنے لگتا ہے تب زندگی لڑکھڑانے لگتی ہے۔ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ چیزیں تو چیزیں ہیں، تعلقات بھی پرانے ہونے پر ختم ہونے لگتے ہیں۔ پھر یوں ہوا کہ وقت نے مصروف کر دیا، ورنہ ہمارے پاس زمانے بیٹیوں کو تتلی نہیں شہد کی مکھی بنائیں، پر بھی دیں اور ڈنک بھی، انہیں سر کچلنے کا ہنر بھی سکھائیں، کیونکہ انہوں نے سانپوں کی بستی میں زندگی بسر کرنی ہے۔ ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے اندر کسی ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین مار جاتے ہیں، کچھ اعتماد، کچھ دوستی، کچھ خوشیاں اور کچھ ہماری زندگی۔ اگر کوئی آپ سے تنہائی کا سبب پوچھے تو اسے کہیں، میں ایسے زخم رفو کرنے کا کام کرتا ہوں جو آپ کو دکھائی نہیں دیتے۔ تقدیر نے جیسے چاہا ویسے ڈھل گئے ہم، بہت سنبھل کر چلے پھر بھی پھسل گئے ہم، کسی نے بھروسہ توڑا تو کسی نے دل، اور لوگوں کو لگتا ہے بہت بدل گئے ہیں ہم۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی ایک کے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہوتی۔ کسی بے قدرے شخص سے کی جانے والی مخلص محبت آپ کو ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہے۔ وہ الجبار ہے، وہ ہر اس ٹوٹی چیز کو پھر سے جوڑ سکتا ہے جس کا جڑنا تمہاری نظر میں ناممکن ہے۔ اپنے صدقات کو چھپاؤ، اپنی مشکلات کو چھپاؤ،
لہجے میں نرمی ہو تو الفاظ شفا دیتے ہیں۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ ختم ہو گئے ان لوگوں سے بھی رشتے جن سے مل کر لگتا تھا یہ زندگی بھر ساتھ دیں گے۔ خود کلامی کی عادت ڈال لیجئے، یہ طے ہے کہ چھوڑ دیے جاؤ گے۔ میرا رویہ آپ کے عمل کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ کو میرا رویہ پسند نہیں تو اپنے آپ کو الزام دیں، مجھے نہیں۔ ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ جانوروں کو پانی پلانے پر بھی جنت عطا کر دیتا ہے۔ پا لینے کی بے چینی اور کھو دینے کا ڈر، بس اتنا ہی ہے زندگی کا سفر۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو ہمارے درد کا احساس ہو، ورنہ خیریت تو راستے میں آنے جانے والے لوگ بھی پوچھ لیتے ہیں۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن میں دونوں طرف نبھانے کی چاہت ہو۔ دنیا کی فکر مت کرو، کوئی قبر میں آ کر تمہارا حساب نہیں دے گا۔ جہاں جہاں خاموش ہوں میں، کبھی وقت ملے تو سننا مجھے۔ کتنا آسان ہے صبر کی بات کرنا جب مصیبت آپ کی نہ ہو۔ کٹھن اور دشوار گزار موڑ جو سفر حیات میں آتے ہیں، دراصل ہمیں ہماری منزلوں تک پہنچانے والے زینے ہوتے ہیں۔ لوگ ہماری زندگی کا ایک صفحہ پڑھ کر پوری کتاب خود ہی لکھ لیتے ہیں۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ ضروری نہیں کہ کچھ توڑنے کے لیے پتھر ہی اٹھاؤ، بس لہجہ بدل کر بولنے سے بھی دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، بے انتہا توجہ، پیار، اعتماد، عزت و احترام اور خلوص دینے کے باوجود اپنے نہیں۔ کتنی کوششوں کے بعد ہار مانی ہے، تمہیں لگا میں نے تمہیں یوں ہی جانے دیا۔ آدمی ایک دفعہ دل سے اتر جائے تو پھر ساتھ رہ سکتا ہے، درکار نہیں رہ سکتا۔ ہزار عنوان گفتگو تھے رہ گئے یہ سوچ سوچ کر، یہ بات انہیں ناگوار ہوگی، یہ لفظ انہیں ناپسند ہوگا۔ چند میلوں کا سفر اور خوشبوؤں کا ساتھ، عشق اور درد میں لپٹی، مگر یہ زندگی بہت خوبصورت ہے۔ اپنی شخصیت کی تعمیر ایسے کیجئے کہ کسی کے ساتھ مختصر سا سفر مستقل یاد بن جائے۔ عزت نفس جس سے زخمی ہو، دھوپ بہتر ہے ایسی چھاؤں سے۔ اٹھو یہ منظر شب نایاب دیکھنے کے لیے، کہ نیند شرط نہیں خواب دیکھنے کے لیے۔ ہمیشہ مخلص رہیں، آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے، مگر کردار اور رویے دائمی اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا نہیں کرتا جو ہم چاہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم اس کے لائق نہیں ہوتے، بلکہ اس لیے کہ ہم اس سے بہترین کے قابل ہوتے ہیں۔ سنو، نماز کو عبادت سمجھ کر پڑھا کرو، عادت نہیں، کیونکہ عادتیں چھوٹ بھی سکتی ہیں، لیکن عبادتیں کبھی نہیں چھوڑتی انسان کو۔ عبادت میں سکون ہے، جبکہ عادت میں بے چینی۔ دھیرے دھیرے ہیں ہم پگھل رہے، لمحوں کے کھیل میں ہیں سارے کھلونے بنے ہوئے۔ ذرا رک کے سوچو، کیا رستہ صحیح ہے تمہارا؟ کہیں نقشہ تو غلط نہیں ہے، کیونکہ منزل پھر ہمیشہ وہی ہے۔ بے شک اخلاق کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ زندگی ایسے نہیں گزرتی، تلخ حقیقتوں میں آنکھیں کھولنی ہی پڑتی ہیں۔ دعا الفاظ کا نہیں، کیفیت کا نام ہے۔ لوگ بد دعا سے ڈرتے ہیں، مگر اپنے اعمال سے نہیں۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہے تو یہ دیکھو وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ محبت بوجھ نہیں ہوتی، پھر بھی جھکا دیتی ہے۔ میں خدا سے ڈرتا ہوں، اور خدا کے بعد میں زیادہ تر ان سے ڈرتا ہوں جو اس سے نہیں ڈرتے۔ خوشیاں بانٹنے سے ہی سچی محبت حاصل ہوتی ہے۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ شکایتیں ہوں تو دل کا غبار نکل جاتا ہے۔ شکایتیں اگر خاموشی اختیار کر لیں تو فاصلوں کا سبب بن جاتی ہیں۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو،
क्योंकि वो तुम्हारे पास मौजूद नेमतों को हकीर बना देती हैं। जब किसी को किसी से रिश्ता ख़त्म करना हो तो सबसे पहले वो अपनी ज़बान की मिठास ख़त्म करता है। उम्मीद कभी ना छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा इंशाल्लाह। ज़िंदगी की किताब में सबसे खूबसूरत सफ़ा माँ बाप की मोहब्बत है। खुद एतमादी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। अपने माजी के पछतावों को कहीं दफन करके भूल जाएं। हर नया दिन नई ज़िंदगी है। हाल में जीना शुरू करें और अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद रखें। जितनी जल्दी करोगे इतनी ही देर लगेगी, यानी सब्र से काम लिया करो। इंसान बड़ी अजीब फितरत का मालिक है। ये मरे हुओं को रोता है और जिंदों को रुलाता है। लोग मतलब की बात समझ लेते हैं, बात का मतलब नहीं समझते। लहजे में नरमी हो तो अल्फाज शिफा देते हैं। लहजे और अल्फाज की खूबसूरती वो खसूसियात हैं जो आपको अनदेखे इंसान का दीवाना बना देती हैं। हम अजीब लोग हैं, अपनी बेटी को दुनिया का हर सुख देना चाहते हैं और दूसरे की बेटी को अपने घर लाकर सारे दुख भी देते हैं। पता है ज़िंदगी में सबसे मुश्किल चीज़ क्या है? इस एतमाद को रेज़ा रेज़ा होकर बिखरते हुए देखना, जो आपने बड़ी मुश्किल और कशमकश के बाद किसी पर किया हो। अजीब हैं तेरी दुनिया के लोग यार, अब जितनी मोहब्बत दो इतना ही गिरा हुआ समझते हैं। इंसान की पहचान अच्छा लिबास नहीं बल्कि अच्छा इखलाक और इसका ईमान है। देखो हकीर दुनिया की खातिर जन्नत ना खो देना। सिर्फ इंसान होना काफ़ी नहीं है, इंसान के अंदर इंसानियत का होना भी ज़रूरी है। दूसरों के बारे में गलत बोलना बहादुरी नहीं होती, बस हमारी तरबियत ज़ाहिर होती है। अपने दिल को मजबूत करें और हर एक से ये तवक्को रखना छोड़ दें कि वो आपकी बात को समझेगा। वैसे भी हर बात हर एक के लिए नहीं होती। दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें किसी का कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट, दूसरी दुआ। हमेशा बांटते रहें। ना कर नसीब से इतने गिले ए इंसान, जब खुदा राज़ी होता है तो हर चीज़ मिल जाती है। सबसे बड़ी गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं, आधा सुनते हैं, थोड़ा समझते हैं, ज़्यादा बताते हैं। हर तरफ है रौनक, बस एक तेरी ही कमी है। सख्त मौसम, हल्के बादल और उदास सितंबर का पहला दिन। अगर लोगों को माफ़ करना और अच्छे से पेश आना तुम्हारी कमज़ोरी है तो तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। आजकल ज़रूरतें तय करती हैं कि लहजा कितनी देर मीठा रखना है। नफ़रत भी भला कोई करने की चीज़ है। सब्र कीजिए, रहम कीजिए, माफ़ कीजिए। मुझसे ना हो सकेगी ज़माने की बंदगी, मकार भी नहीं हूँ, अदाकार भी नहीं। सब्र का अजर देर से सही मगर अल्लाह की तरफ से बेहतरीन मिलता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, किसी से ना डरो, ना झुको, ना मांगो। ये सब लोग फ़कीर हैं, अल्लाह से मांगो, वो गनी और बादशाहों का बादशाह है। मरहम की लालच में अपनी दुखती राख का पता लोगों को देना बेवकूफ़ी है। इज़्ज़त और तारीफ़ लोगों से नहीं मांगी जाती, अल्लाह की ज़ात देती है। वक्त की तरह बन जाओ, कदर ना करने वालों को दोबारा ना मिलो। सस्ते में लूट लेती है दुनिया इन्हें, जिनको अपनी कीमत का अंदाज़ा नहीं होता। नमाज अदा ना करने वाला जन्नत की हर नेमत से महरूम रहता है, क्योंकि नमाज तो जन्नत में दाखिले का पहला कदम है। ना लफ्ज़ों का लहू निकलता है, ना किताबें बोल पाती हैं। मेरे दर्द के दो गवाह थे, दोनों बेज़ुबान निकले। इंसान ज़िंदगी में हारता तब है जब इसके अपने ही मुनाफिक निकलें। पानी की तरह बह गईं सदियां कभी कभी, अक्सर हुआ है यूं भी कि लम्हे ठहर गए।
جہاں جلے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ قیمتی ہو کر مفت ہو جانا درویشی ہے۔ راہ حیات کی تلخیاں سہتے سہتے اب تو بہت کڑوے سے ہو گئے ہیں ہم۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پہ کرم ہے۔ کسی انسان سے اتنا ہی لگاؤ رکھیں جتنا آپ اس کی علیحدگی یا نفرت کا دکھ برداشت کر سکیں۔ بچپن میں خواہش، جوانی میں خواب، ادھیڑ عمر میں ضرورتیں اور بڑھاپے میں حقیقتیں سونے نہیں دیتی۔ تین چیزیں ایمان کو تباہ کرتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت، جاہلوں سے بحث۔ زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے مگر بہت کم لوگ ہی اسے سنبھال پاتے ہیں۔ مشکل بڑی چھوٹی ہے، مشکل سے نکالنے والا بہت بڑا ہے۔ خود کو اتنا مضبوط کر لیجئے کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ آپ پر اپنا اثر نہ چھوڑ سکیں۔ اچھے کام ہمیشہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، ہر حادثے میں وہ آپ کے آگے ڈھال بن جاتے ہیں۔ ابھی ایسے الفاظ کا ایجاد نہیں ہوئے جو احساس کو بیان کر سکیں۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت آگے ہے۔ اپنی زندگی جیو، کیونکہ نہ زبانیں بند ہوتی ہیں نہ منہ۔ مکافات عمل کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، یہ بالکل ویسے ہی واپس آتا ہے جیسا آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کوئی کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دیں۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھیں کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں تسلیم کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ کتنا بہترین احساس ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ زندگی کی ریاضی میں سب سے آسان کام کسی کو ضرب دینا ہے اور سب سے مشکل خود کو تقسیم کر کے چلنا ہے۔ اگر یقین گہرا ہو تو ہر انشاءاللہ الحمدللہ ہو جاتا ہے۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو یا پھر چاہو تو سونے میں گزار دو۔ ان لوگوں کا رشتہ بہت خاص ہوتا ہے جن کے جذبات الفاظ کے محتاج نہ ہوں۔ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کے لیے سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو ہمارے لیے رحمت بنا، آمین۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ زندگی میں ہر موقع کا فائدہ اٹھاؤ مگر کسی کے بھروسے کا نہیں۔ اللہ پاک ایسی کامیابی دے جس کے بعد کوئی ناکامی نہ رہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ دعا ایک تعلق ہے، محبت کا، رابطے کا، بھروسے کا۔ کامیابی کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وقت کتنا بھی برا ہو گزر ہی جاتا ہے لیکن رویے، لہجے اور الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں، وہ بدلیں گے، ضرور بدلیں گے۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ کسی نے بہت خوبصورت بات کی،
तुम किसी इंसान को बुरा मत समझो, क्या पता वो वैसा ना हो जैसा तुम समझते हो। हकीकी इल्म अल्लाह के पास है और तुम ला इल्म हो। वो इंसान हमेशा ख़ज़ा की कदर करता है जिसने बहार में ज़ख़म खाए हों। एक सा वक्त कभी नहीं रहता, दिन बिगड़ते हैं, संवरते हैं, गुज़र जाते हैं। जब आप बंद दरवाज़ों पे राज़ी रहना सीख लेते हैं तब अल्लाह आपके लिए मोज़ों के दरवाज़े खोलता है। दुनिया की खूबसूरत तरीन छत बाप है, दुनिया की खूबसूरत तरीन छाँव माँ है। लोग आपके लिए खुद ऐसे हालात पैदा करते हैं कि आप इन्हें छोड़ने पर मजबूर हो जाएं और बाद में ऐसे जाहिर करते हैं जैसे वो बहुत मजलूम हैं। सारा कसूर हमारा। दूसरों को गिराने के चक्कर में लोग खुद ही गिर जाते हैं, लेकिन सबक फिर भी हासिल नहीं करते। थक जाने और हार जाने में बड़ा फ़र्क होता है। थक जाने वाला दोबारा उठ खड़ा होता है, जबकि हार जाने वाला ऐसा नहीं कर पाता। हम वो लोग हैं जो ला हासिल पे रोते हैं और हासिल को रुलाते हैं। लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाएं जैसे नींद के वक्त आप दुनिया से गाफिल हो जाते हैं। दुनिया इससे ज़्यादा रोशन नहीं हो सकती जितनी रोशनी आपके अपने अंदर है, और अपने अंदर रोशनी इतनी ही होती है जितना आपका अपने खालिक से ताल्लुक़। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है अगर उम्मीदें सिर्फ अल्लाह से वाबस्ता कर लें। अल्लाह पाक से लगाई हुई उम्मीदें सुकून देती हैं। आपके पीछे बात करने वाले दरअसल आपसे बहुत पीछे होते हैं। कुछ ऐसे बन जाओ कि तुम्हें देखने वाले तुम्हारी तरबियत करने वाले के हक़ में दुआएं करें जो अल्फाज में बयान नहीं हो पाती। मेरा रब वो दुआएं भी सुन लेता है। बुलंद तरीन मंजिलों का हसूल आजमाइश के बगैर मुमकिन नहीं। कभी कभी चुप रहना शिकायत करने से ज़्यादा बेहतर होता है। मोहब्बत ना मिले तो हम समझदार हो जाते हैं, अगर अगर मिल जाए तो बच्चे बन जाते हैं। बहरहाल ये बात तो तय है कि मोहब्बत होने के बाद हम पहले जैसे नहीं रहते। बेफिक्र हो जाएं जब आप मुखलिस हों और आपकी नीयत ठीक हो, तब आप लोगों को नहीं खोते बल्कि लोग आपको खो देते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अल्लाह के कामों में ना जल्दी होती है ना देर, बल्कि सही वक्त पर होते हैं। बेदार कर देने वाला गम गाफिल कर देने वाली खुशी से बेहतर है। आम लोग बदनामी के डर से गुनाह छुपाते हैं, ख़ास लोग अल्लाह की मोहब्बत में छुप छुप कर नेकियां करते हैं। सबसे बड़ी गलती वो है जिसके गलत होने का एहसास तक ना हो। हक ये है कि दिल में उसी को रखो जिसने दिल बनाया है। दौलत को सब कुछ समझना ना समझ होने की दलील है। अपने आप से सवाल करो दानाई मिलेगी, दूसरों से सवाल करोगे तो रुसवाई मिलेगी। मुझे मायूस होने वाले शख्स पर ताज्जुब होता है जबकि इसके पास इस्तग़फ़ार की क़ुव्वत मौजूद हो। जो बंदे के एहसान को अपना हक और अपनी काबिलियत समझता है वो अपने रब का एहसान भी नहीं मानता। दुनिया को नहीं बल्कि दुनिया बनाने वाले को राज़ी कर लो, कामयाब हो जाओगे। किसी को पाने के लिए हमारी तमाम खूबियाँ भी कम पड़ जाती हैं और खोने के लिए गलतफहमी ही काफ़ी है। किसी का हक अपने ज़िम्मे लेकर इस दुनिया से ना जाओ। रब के इश्क में एक मुकाम वो भी आता है कि दुआ तो दूर की बात है, इंसान सिर्फ सोचता है और रब नवाज देता है। जो शख्स दूसरे के गम से बेगम है आदमी कहलाने का मुस्तहिक नहीं। नीयत को हमेशा सच्चा रखो, मुश्किल तरीन वक्त में भी सच्ची नीयत तुम्हें झूठा बनने नहीं देगी। धोखा खाने वाले का पेट तो भर ही जाता है, लेकिन धोखा देने वाले की भूख कभी ख़त्म नहीं होती। दुनिया भी बड़ी अजीब जगह है। जब चलना नहीं सीखा था तो कोई गिरने नहीं देता था, और जब से चलना सीखा है तो कदम कदम पर लोग गिराना चाहते हैं।
जब किसी के लिए आपका होना ना होना एक जैसा हो जाए तो रिश्ता कोई भी हो, अपने कदम पीछे कर लो ताकि आपकी इज़्ज़त नफ्स अपनी ही नज़र में मजरू ना हो। कभी कभी ज़िंदगी की हकीकतों को कबूल करने के लिए मजबूत नहीं बेहिस होना पड़ता है। सब्र करने के लिए अल्लाह से मोहब्बत ज़रूरी है। अल्लाह से मोहब्बत ना हो तो सब्र सब्र नहीं रहता, बर्दाश्त कहलाता है। अमीरी ये नहीं है कि सामान ज़्यादा हो, बल्कि अमीरी ये है कि दिल गनी हो। अल्लाह से नेमतें मांगने वाले ये भी ध्यान रहे कि कायनात की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का कुर्ब है। हराम और हलाल पर कोई लेबल नहीं लगा होता। इनमें जो चीज़ फ़र्क करवाती है वो है खौफ खुदा। अल्लाह से फ़ज़ल मांगो, जब फ़ज़ल होता है तो हालात बदल जाते हैं। खोटे सिक्के भी सरे बाज़ार चल जाते हैं। एक बात पर ईमान रखें, जो इंसान हमारे हक़ में बेहतर ना हो, अल्लाह उस इंसान को हमसे दूर कर देता है। इंसान का ज़वाल तब शुरू होता है जब वो अपने मुखलिस लोगों से मुनाफ़क़त शुरू कर देता है। किसी को दुख मत पहुंचाओ क्योंकि हर अमल पलट कर आता है। इंसान को किसी की नीयत जाने का नहीं बल्कि अपनी नीयत साफ रखने का अजर मिलेगा। फितरत के अतियात में सबसे बड़ा अतिया पुरसकून नींद है। हर शख्स की रोज़ी ऐसे ही मुकर्रर है जिस तरह उसकी मौत मुकर्रर है। आहिस्ता आहिस्ता दिल भी बंजर हो जाते हैं, बुरे रवैयों से, तलखियों से और नफ़रतों से। और कुछ दरवाज़े अल्लाह हमारी हिफाजत के लिए बंद करता है क्योंकि वह रास्ते हमारे लिए बेहतर नहीं होते। गुस्सा इस सुलगती हुई लकड़ी की मानिंद है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। मुसीबत का अजर सब्र है और सब्र का अजर अल्लाह की कुर्बत है। कंजूस का माल इसके ज़मीन में जाने के बाद बाहर आता है। मुश्किल दस्तक दे तो खौफ ज़दा ना हो, आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दें क्योंकि कामयाबी हमेशा मुश्किल का भेस बदल कर आती है। आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कहाँ गलत हो ये बात कोई नहीं भूलता। एक बात पर ईमान रखें, जो इंसान हमारे हक़ में बेहतर ना हो, अल्लाह उस इंसान को हमसे दूर कर देता है। वो लोग आपकी कीमत कभी समझ नहीं सकते जिनके लिए आप हमेशा दस्तयाब रहते हैं। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। अज़ान को गौर से सुनने वाला बंदा कभी भी ज़हनी बीमारी का शिकार नहीं होता। अगर लोग आपको ज़रूरत के वक्त याद करते हैं तो बुरा मत माने, इन्हें मतलबी ना कहें क्योंकि चिराग की ज़रूरत अंधेरे में ही पड़ती है। हराम माल में बरकत नहीं होती, किसी न किसी तरह हाथ से निकल जाता है। अफसल सखावत गुर्बत की हालत में सखावत करना है। खूबसूरत लोग हमेशा आला इखलाक के हामिल नहीं होते, लेकिन आला इखलाक के लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। जब कभी तुम्हारा दिल बिना किसी बात के बेसुकून हो जाए तो समझ लेना कि तुम्हारी रूह खुदा का जिक्र मांग रही है। जो अपने चक्कर में रहते हैं वो चकराते ही रहते हैं। मामलात खुदा के सपुर्द कर देने वालों को कभी पछतावा नहीं होता। अल्लाह की आजमाइश को तरबियत समझो, तरबियत याफ्ता को वो नवाज देता है। आग लगाना तो इंसान के बस में है, लेकिन हवा का रुख बदलने पर कादिर कोई और है। मजबूत वो है जो रोने के बाद खुद को समझाए कि अल्लाह है ना, सब ठीक कर देगा। गम छोटे आदमी को तोड़ देता है और बड़े आदमी को और बड़ा कर देता है। अगर ये जानना चाहते हो कि तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत कितनी है तो बस ये देख लो कि तुम गुनाहों से नफ़रत कितनी है।